ଏମିତି ତ ପାଳ ଲୋକ ବାନ୍ଧି ପକେଇବୁ ତୁ ମୋ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ବିକଳିଆ ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ପାଳରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଶୁଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ ବା ମୁଁ ମଣି ନାହାନ୍ତି 14 ପୁରୁଷ କାହାରିକି ଖାତିରି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ବେଲେନ୍ କହିଲ ଆରେ ଶୁଣା ମୁଁ ବେଲେନ୍ ହଉଛି ତାକୁ କହୁନୁ ମୁଁ ତ ବାପା ସେ ତୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛ କହିଲ ସିଏ ପୁରା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ନେଇଗଲା ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଏ ମୁଣ୍ଡ ବସିଲେ ମୁନା ବାପା ସେଦିନ ମରି ଯାଇଥିଲେ ବାପା क्या कहले ना बुझू मरिया माधुरी के छाड़ी रही पड़ी अरे दोनों को सुंदर और उसे बड़ा बड़ा सुंदर पाई सुंदर उसे बड़ा बड़ा सुंदर पाई ए मोरे नाम आतंक बनाए मुंडे पेटे जमा ए मुंडा ए तोरा गोटा बोलते मो बक्स पड़ी बाबा एक बात ओ गाड़ी स्टार्ट करे ढिलो एडी मुना ए रोड को देखुछु करमंडल भली मेन लाइन न गले रूप लाइन गले माल गाड़ी सहित चली बाबा ओ मगे चढ़िया तो दियो ना बाबा चढ़े ना अभी ना अठोटी राशि पिता बाहर से जीव करे